sci alpinismo è uno degli sport che più mi piace, proprio perché ti permette di scappare dalle piste affollatissime che troviamo al giorno d'oggi e di scoprire montagne sempre nuove, sempre diverse. Ob das der Schuh ist oder der Ski ist, dann ist der Gast oder auch wir sind einfach viel, viel entspannter, wenn wir am Berg sind und können das, was außen herum eigentlich das Ganze ausmacht. When I come to the top, I know that I have a fun part in front of me and I can enjoy also the downhill. And this is something incredible because you earn your fun and it gives you more satisfaction at the end. Wenn ich auf den Bergen bin, fühle ich mich frei. Es ist für mich Freiheit. Arrivi in cima e la tua mente spazia, è libera ed è il momento più bello per me.